ସକାଳର ସମୟ ଥିଲା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। କେହି ଭାବି ବି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡମ୍ କବିତା ଚୌହାନ ଅଟନ୍ତି। କବିତା ଚୌହାନ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପୁରୁଣା ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଠେଲାରୁ ମୋମୋଜ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ନଜର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଠେଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ବୁଢ଼ା ଅଜା ମୋମୋଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କବିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଠେଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋଜ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। एक प्लेट मोमोज लगा ଅଙ୍କଲ दीजिए। ହସିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ଗରମ ମୋମୋଜ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। କବିତା ଚୌହାନ ଯେମିତି ମୋମୋଜ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋମୋଜର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମୌକା ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ସ୍ୱାଦର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 3-4 ସିପାହୀଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ। ସେ ଠେଲା ପାଖରେ ଅଟକି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଆରେ ଓ ବୁଢ଼ା, ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ହଠାତ୍ ଆବାଜ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଅଙ୍କଲ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହକଲାଇ କହିଲେ, ସାହେବ, ଏବେ ତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ। କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଗି ଉଠିଲେ। ସେ ବିନା କିଛି ବିଚାର ବୁଝି ଅଙ୍କଲର ଗାଲରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି କବିତା ଚୌହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମଝିରେ ଆସି କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି, କେଉଁ ହକରେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଗରିବ ସହ ଏଭଳି କରିବାର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଘୂରି କହିଲେ, ତୁ ମଝିରେ ପଡ଼ନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମାମଲା କ'ଣ? ଅଧିକ କହିବୁ ତ ଏବେ ତୁମକୁ ଗିରଫ କରିଦେବି। ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରୁହ। କବିତା କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। କେଉଁଠି ବି କାନୁନରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବସୁଲି କରିବେ। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁରା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ନିଜର ଆପା ହରାଇଲେ ଏବଂ କବିତାର ଗାଲରେ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ। ଚାପୁଡ଼ା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ କବିତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରାଇବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହସି ଧମକି ଦେଲେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତୁମକୁ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ? ଅଧିକ କହିବୁ ତ ଏତେ ମାରିବି ଯେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାହାର ହୋଇଯାଉ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ଧକ୍କା ମାରି ପଠାଇଦେବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ରୋଧରେ ପୁଣି ମୋମୋଜବାଲା ଅଙ୍କଲର କଲାର ଧରିଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ା, ଅଧିକ ହେଉଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନହେଲେ ଏବେ ତ ଠେଲା ଉଠାଇଦେବି। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ରୋଧରେ ଠେଲା ଉପରେ ଜୋରଦାର ଲାତ ମାରିଲା। ଠେଲା ଓଲଟିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋମୋଜ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଇ ହୋଇଗଲା। ବେଚାରା ଅଙ୍କଲ ଭୟ ମାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ରେ ବସି ମୋମୋଜ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡଣ୍ଡା ଉଠାଇ ବୁଢ଼ା ପିଠିରେ ଜୋରରେ ମାରିଲା। ବୁଢ଼ା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗିଡ଼ଗିଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାହେବ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରିବି ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି କବିତା ଚୌହାନ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଲଜ୍ଜା ଆସୁନାହିଁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଠେଲା ଲଗାଇ ନିଜ ଘରର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଔକାତ ଦେଖାଇ ରହିବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହସି ଉଡ଼ାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋତେ ଔକାତ ଦେଖାଇବୁ? ତୋର ଔକାତ ହିଁ କ'ଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ? ଯାଉ ନିଜ କାମ କର। ଅଧିକ ବକବକ କରିବୁ ତ ଏତେ ମାରିବି ଯେ ଚାଲିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ହବଲଦାର ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଡ଼ି ଅଙ୍କଲକୁ ଧମକି ଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆସିବି। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତ ନା ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ନା ତୋ ଠେଲା। କହି ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କବିତା ଚୌହାନ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରେମରେ କହିଲେ,
अंकल आपण ठीक अछंती टेंशन नियंतु नाही घरकू जांतु मु ए पुलिस लोकमानंकु शिक्षा देई रहिबी। तूने मेरे लिए अंकल इतना कांदी क्यों किया? कहिले बेटा तू मेरे ही मो पई चक्कर में एते तुझे काहे की मार कलु पड़ी। मु ही पई तोते तू मार क्या कर पड़िला लेगी उनका? तू कौन करि पारिबु तांकर से माने पुलिस लोक अटंती वर्ष वर्ष धरी आम उपरे अत्याचार करि आसुछंती आमे किछि करि पारिलु नाही तू भी किछि करि पारिबु नाही छाड़ी दे ए सबु। कविता गभीर श्वास नहीं उत्तर देले नाही अंकल एबे बहुत होईगला आपण जानती नहीं मु कौन करिपारे मु ए लोकमानंकु तांकर अपराधर सजा देई ही रहिबी आपण चिंता करंतु नाही आपण घरकू जांतु। एहा कही कविता चौहान सेठारु बाहरिले एवं सीधा घरे पहुंचिले। घर पहुंची रास्तारे होइथिबा समस्त कथा तांको मनरे घुरिबाकू लागिला तांकर रक्त गरम होई लागिला से मनरे ही ठारिले एबे एमानंकु छाड़िबा नाही सबुठारु प्रथमे ए इन्स्पेक्टर उपरे रिपोर्ट दर्ज कराइबी एवं एहाकू सस्पेंड कराई ही रहिबी। परदिन सकाळे कविता चौहान निजुकु संपूर्ण साधारण महिलार रूपरे प्रस्तुत कले धळा रंगर साड़ी पिंधिले एवं बिना कोनोसी परिचयरे थाना पहुंचिले। जेमिति से भितरकू गले तांकर नजर एक हवलदार उपरे पड़िला सेही हवलदार जिए काली रास्तारे इन्स्पेक्टर सह थिला। कविता सीधा ताकू पचारिले इन्स्पेक्टर रामनाथ केउठी अछंती हवलदार उत्तर देला मैडम से कोनोसी कामरे सहरकू जाइछंती एसएओ साहेब भी बाहरकू जाइछंती। एतिकिरे पछर दुआररू एसएओ संजीत शर्मा भितरकू आसिले नजर धड़ा साड़ी पिंधिथिबा से महिला उपरे पड़िला एवं से सीधा कविता चौहान पाखरे गले। कौन कथा अछि मैडम एठारे काहींकी आसिछंती कौन काम अछि आपणकर? थानारे उपस्थित सिपाही एवं एसएओ संजीत शर्मा उभयंकु कोनोसी धारणा नथिला जे तांको सामनारे ठिया होइथिबा ए साधारण देखा जाउथिबा महिला वास्तवरे जिल्लार एसपी कविता चौहान अटंती जिए एठारे निजर ही इन्स्पेक्टर विरुद्धरे रिपोर्ट दर्ज कराइबाकू आसिछंती। कविता चौहान निजर मधुर किंतु कठोर आवाजरे कहिले सार मते इन्स्पेक्टर रामनाथ विरुद्धरे रिपोर्ट दर्ज कराइबार अछि से रास्तारे मोमोजर ठेला लगाई बसिथिबा एक बुढ़ा अंकल को चापुड़ा मारिथिले तांकर ठेला पकाई देइथिले एवं तांकर समस्त सामग्री रास्तारे बिछई होई जाइथिला जेबे मु ताकू अटकाइली तो से मो उपरे भी हाथ उठाइथिले से गरीब अंकल सह बहुत अन्याय करिछंती मु एही कारणरू एठारे आसीछि जहा फलरे इन्स्पेक्टर रामनाथ विरुद्धरे एफआईआर दर्ज हेबो आपण तुरंत रिपोर्ट लेखंतु। एहा सुनी एसएओ संजीत शर्मा आश्चर्य होईगले से तिरछा नजररे कविता को देखि कहिले आपणकू जानिछंती आपण काहा विरुद्धरे कथा कहउछंती से एठारो इन्स्पेक्टर अटंती आमे तांको विरुद्धरे रिपोर्ट लेखि पारिबु नाही एवं पुणी कौन होईगला जदि से एक चापुड़ा मारिदेले छाड़ंतु ए सबु कथा बास से गरीब कौन करि पारिबे आपण बेकारर टेंशन नियंतु नाही एवं घरकू जांतु। एहा सुनी कविता चौहानर रक्त गरम होई उठिला से क्रोधरे उत्तर देले देखंतु मते कानून सिखांतु नाही ए देशरे रहुथिबा प्रत्येक नागरिक समान अटे गरीब हुअंतु बा धनी जदि केही अपराध करे तो ता विरुद्धरे एक्शन नेबाकू पड़िबो प्रत्येकंकु न्याय पाइबार हक अछि एवं जदि आपण रिपोर्ट दर्ज न करंती तो मु आपणक विरुद्धरे भी कार्यानुष्ठान करिपारे बुझिले आपण। संजीत शर्मा एहा सुमी रागी गले से क्रोधरे आवाज उच्च करी कहिले तोर एते औकात जे तू आम उपरे रिपोर्ट दर्ज करिबु मु चाहे तो एबे तोते भितरकू करिदेबी अधिक कथा करनी एवं एठारु दफा होई जाओ तू जानू नाही आमर केते पावर अछि भल अछि चुपचाप एठारु बाहरी जाओ। कविता चौहान तार आखिरे आखि रखी कहिले लागुछि तुमकू एवं तुमर इन्स्पेक्टर को औकात देखाइबाकू पड़िबो किंतु मने रख जेबे मु फेरिबी तेबे तुम उभय ए थानारे टेकी पारिबे नाही मोर शब्द मने रख एतिकी कही से क्रोधरे थानारू बाहरी गले। थानारे उपस्थित हवलदार एवं अन्य सिपाही माने चुपचाप परस्परर मुह देखिबाकू लागिले समस्तंक मनरे एक ही प्रश्न थिला ए महिला आखिर किए जिए एते निर्भୟରେ कथा कही चलीगला। कविता चौहान घरकू फेरिले तांकर क्रोध एबे आहुरी बढ़ी जाइथिला से निजुकू कहिले ए थाना सफाई मागुछि जदि एभली लोकमाने एठारे रहिबे तो गरीब मानंकर हक मारी रहिबे एवं सहर बर्बाद होई रहिबो एबे एमानंकू प्रकाशित करिबाकू